बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 मई 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते हुए कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में ईद के हवाले से 3 दिन का कैमल शो। रियाद में ईद उल फितर के हवाले से कैमल क्लब की जानब से मेले का इंतज़ाम किया गया है, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। मेला ब्लूवर्ड सिटी रियाद में मुनक़द किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ईद फेस्टिवल में खेमे नस्ब किए गए हैं, जहां आने वाले शायकीन मुकामी लिबास पहनकर तस्वीर उतारते हैं। इसके अलावा बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। कैमल क्लब की जानब से मेले में जगह जगह ऊँटों के मुजस्मे लगाए गए हैं, जिनके पास लोग यादगारी तस्वीर बनाते हैं। मेले में ऊँटों की नुमाइश भी मुनक़द की गई है, जिसमें 15 अफराद ने मुख्तलिफ किस्म के मुकामी रवायती लिबास पहनकर ऊँटों के निगहबान का किरदार अदा किया। मेले में रखा गया अल शद्दाद कप शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। खालिद सोने से तैयार किया गया ये कप शाह अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले में पहली बार पेश किया गया था, जिसे इटली में बनाया गया था। वाज़ेह रहे कैमल क्लब के ज़ेर इंतज़ाम शो ईद उल फितर के सिलसिले का एक तफरीही प्रोग्राम है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ, जिनमें आतिशबाजी, थिएटर और ड्रामे पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में रेंटे कार के लिए किन बातों का ख्याल किया जाए। सऊदी अरब में रहने वाले अमूमन एक से दूसरे शहर जाने के लिए किराए पर गाड़ी हासिल करते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि गाड़ी नए मॉडल की होती है और रास्ते में ख़राब होने का अंदेशा बहुत कम होता है, जबकि लंबे रूट पर सफ़र के दौरान सहूलत भी रहती है। सऊदी अरब में किराए पर गाड़ी फराहम करने वाली कई कंपनियाँ मौजूद हैं, जिसमें मल्टी नेशनल के अलावा नेशनल भी हैं। आमतौर पर कंपनी जो बड़ी हैं उनकी गाड़ियों का किराया ज़्यादा होता है, मगर उनके फ़ायदे भी हैं। मगर उनमें से ये है कि मेंबर बनने की सूरत में आपको डिस्काउंट मिलता है, और गाड़ी ख़राब होने की सूरत में कंपनी की ट्रांसपोर्ट के अलावा फौरी तौर पर आपको दूसरी गाड़ी मिल जाती है। गुज़श्ता साल रेंटे कार सर्विस के कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें कस्टमर के हकूक़ का ख्याल रखा गया। अक्सर कस्टमर को ये शिकायत रहती थी कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलने वाला जो पेट्रोल है, जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है, उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती थी। जब गाड़ी वापस नहीं लेते थे, गाड़ी वापस करते वक्त जो पेट्रोल होता था वो वापस नहीं मिलता था, तो उसका कोई हिसाब नहीं होता था। अभी नया तरीक़ाकार लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जब गाड़ी दी जाती है उसमें उसी वक्त आपको गाड़ी का टैंक फुल करके दिया जाता है, और जब आप गाड़ी वापस करते हैं तो आपको जो गाड़ी होती है वो उसी तरह आपको वापस करना होती है। तो इसमें आपकी जो फ्यूल का जो आपकी कंप्लेन थी वो भी ख़त्म हो गई है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर भी जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि सड़कों पर माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी पर 900 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इस खिलाफ वर्जी और उसके जुर्माने का जिक्र खिलाफ वर्जियों के चार्ट नंबर 4 में किया जा चुका है। घरेलू अमले के खिलाफ हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने घरेलू अमले के खिलाफ हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए 5 शराइत बयान कर दी हैं। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर बयान में कहा, घरेलू अमले के लापता हो जाने पर हरूब की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है, ताहम उसके लिए 5 शराइत रखी गई हैं। बयान में कहा गया है कि मुकीम गैर मुल्की का इकामा वैलिड होना चाहिए। किसी भी ज़ेर कफालत फ़र्द के खिलाफ सिर्फ एक बार ही हरूब की रिपोर्ट की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि हरूब की रिपोर्ट के इंदराज के 15 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन कैंसिल करा जा सकता है। ऐसे मफरूर कारकुन के खिलाफ हरूब की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती जिसका फाइनल एग्जिट लग चुका हो। बयान के मुताबिक अगर हरूब की रिपोर्ट के इंदराज पर 15 दिन से ज़्यादा गुजर जाए तो ऐसी सूरत में किसी भी कीमत पर उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसी हालत में वो मफरूर कारकुन की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। मुतलका इदारे के जो इदारे के एहलकार हैं उसे तलाश करेंगे, मिलने पर उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पिछले 5 सालों के दौरान सऊदी अरब में 237 टन सोना खरीदा गया। वर्ल्ड कौंसिल जो गोल्ड कौंसिल है उसकी जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में लोगों ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 237 टन सोना खरीदा। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक वर्ल्ड जो गोल्ड कौंसिल है उसकी तैयार करदा रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि रवां साल के पहले 3 माह में सोने की खरीदारी में 6% इजाफा देखा गया, जो कि 11.7 टन था, जबकि इसके मुकाबले में पिछले साल 2021 के पहले 3 महीने के दौरान ये मिकदार 11 टन थी।
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سال 2017 میں سونے کی فروخت 54.4 ٹن رہی، جبکہ سال 2018 میں 49.6 ٹن، 2019 میں 46 ٹن، 2020 میں 31.1 ٹن، جبکہ سال 2021 میں 44.2 ٹن سونا سعودی عرب کی مارکیٹوں میں فروخت کیا گیا۔ سعودی عرب میں سونے کے زیورات کی طلب میں سال 2022 کے پہلے 3 ماہ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16% تھا۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں 9.1 ٹن سونے کے زیورات خریدے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے پہلے 3 ماہ میں یہ مقدار 7.8 ٹن تھی۔ سعودی عرب میں ملازمت کا یہ نیا نظام کیا ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کے ماحول کو بہتر بنانے والے نئے نظام سے متعلق اہم سوالات کے جواب دیے ہیں۔ نیا نظام جو نافذ ہو چکا ہے۔ ملازمت کا نیا نظام سہ نکاتی ہے۔ اس کے 4 بڑے ٹارگٹ ہیں، جس میں دونوں کے حقوق کا تحفظ، لیبر مارکیٹ کو بہتر کرنا ہے اور اس کو مزید پرکشش بنانا ہے۔ ملازمت کے نئے نظام میں کئی اسکیمیں نافذ کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ملازمت کا جو نیا نظام ہے یہ وزارت داخلہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کی پارٹنرشپ سے تیار کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ اداروں کے مالکان اور تمام لوگوں کی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظام کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ نئے نظام میں آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو سب سے معتبر بنایا گیا ہے۔ ملازمت کا نیا نظام پرائیویٹ اداروں کے تمام ملازمین پر لاگو ہو چکا ہے۔ نئے نظام سے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو بھی پورا کیا جائے گا۔ نیا نظام لیبر مارکیٹ کے جو ہے اس کو پیداوار کو بڑھانے اور اس کے علاوہ ویژن 2030 کے تحت سعودائزیشن کے تناسب کو بھی بڑھائے گا اور روزگار کے نئے چینلز کھولیں گے۔ اداروں میں زیادہ سے زیادہ باصلاحیت افراد کے تقرر کا رجحان فروغ پائے گا۔ نئے نظام سے غیر ملکیوں کو کیا فائدہ ہے؟ پرائیویٹ اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اداروں کی تبدیلی میں آزادی حاصل ہو جائے گی۔ ملازمت کی تبدیلی کی سہولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کارکن کی ملازمت کا ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر کسی اور ادارے میں جاب کر سکتا ہے۔ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں منتقلی کا طریقہ کار آن لائن ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے پرانے کفیل کو اطلاع دینا وغیرہ شامل ہے۔ کیوا سسٹم پر نیا آپ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کا پورا ٹرانسفر آن لائن ہوگا۔ غیر ملکی معاہدے کی جو میعاد ہے یعنی کہ ایگریمنٹ کمپلیٹ کرنے پر اپنی جاب چینج کر سکتے ہیں اور ایسی صورت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور آپ کا جو موجودہ کفیل ہے وہ آپ کو فورس نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر جو ہے ملازمت کا معاہدہ مکمل کر کے دوسرا یا تیسرا معاہدہ شروع ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں غیر ملکی کارکن ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ملازمت تبدیل کر سکتے ہیں بشرطے کہ نئی ملازمت کی شرائط پوری کر رہا ہو اور نیا کفیل رضامند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 90 دن کے پہلے مطلع کرنا ہوگا اور ملازمت کے معاہدے میں جو آپ نے پینلٹی لکھی ہے وہ جو ہے وہ بھرنا ہوگی۔ اور نئے ادارے میں جاب کے ایگریمنٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیا ادارہ وزارت افرادی قوت کے ماتحت کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے ملازمت کی تبدیلی کی درخواست دے گا۔ متعلقہ ادارے کا خط غیر ملکی کارکن کو بھیجا جائے گا، اس کا جواب وہ دے گا، پھر باقی کی کارروائی کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے ہوگی۔ آخر میں تمام فریقوں کو اس سے مطلع کر دیا جائے گا۔ اور اس سوال پر کہ معاہدہ ختم کرنے پر پینلٹی کی شرط کفیل پر لاگو ہوگی یا اجیر پر، تو وزارت کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ملازمت کے مصدقہ معاہدے میں مذکورہ شرط سے ہوگا۔ جو فریق وہی ملازمت کا معاہدہ ختم کرے گا اسی پر پینلٹی آئے گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔